हेलो और आज के इस तिब्बी जायजे में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इंतहाई तकलीफदेह है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रोज़न शोल्डर की। इस जायजे में हम उसकी वजूहात और ख़ास तौर पर उन होम्योपैथिक अद्वियात का एक तफसीली क्लिनिकल जायज़ा लेंगे जो इस मसले को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं। तो चलें, बिना किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कंधे में एक मुसलसल ना खत्म होने वाला दर्द रहने लगता है। साथ ही एक शदीद किस्म का अकड़ाव पैदा हो जाता है और हाथ को सीधा ऊपर उठाना तकरीबन नामुमकिन सा महसूस होने लगता है। दरअसल ये वो वाज़े अलामत हैं जो इशारा करती हैं कि मसला फ्रोज़न शोल्डर का हो सकता है। ये कोई मामूली दर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को आम रूटीन के काम करने से भी आजिज़ कर देती है। आज हम बिल्कुल मारूजी और साइंसी अंदाज में समझेंगे कि आखिर जोड़ के अंदर ये खराबी पैदा क्यों होती है और होम्योपैथी इसका क्या मखसूस हल पेश करती है। तो आज के इस जायजे का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रोज़न शोल्डर बुनियादी तौर पर है क्या और जोड़ सख्त क्यों होता है। फिर हम अलामात के मुताबिक मुख्तलिफ अद्वियात को देखेंगे, ख़ास तौर पर बुनियादी इलाज यानी थायोसिनामिनम पर तफसील से बात करेंगे और आखिर में कुछ इंतहाई अहम माहिराना मशवरे और एहतियाती तदाबीर का तज़किरा करेंगे। सेक्शन 1 फ्रोज़न शोल्डर क्या है और जोड़ का सख्त होना। आइए देखते हैं कि कंधे की हरकत को इस हद तक महदूद कर देने वाला यह जिस्मानी अमल दरअसल शुरू कैसे होता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फ्रोज़न शोल्डर के अंदरूनी मैकेनिज्म को समझना निहायत दिलचस्प है। होता कुछ यूं है कि कंधे के जोड़ के अंदर एक गैर तबाई चिपकाव, जिसे तिब्बी ज़बान में अडेजन्स कहते हैं, और रेशादार टिश्यू यानी फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसकी वजह से जोड़ के अंदर जो कैप्सूल मौजूद होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मोटा और इंतहाई सख्त हो जाता है। देखें, समझने वाली बात यह है कि ये कोई आम आर्जी पट्ठों का दर्द नहीं है, बल्कि ये जोड़ के अंदरूनी हिस्सों का बाकायदा आपस में जुड़ जाना या चिपक जाना है। और बिल्कुल यही वो मैकेनिकल रुकावट है जो बाजू की हरकत को इस कदर महदूद और तकलीफदेह बना देती है। सेक्शन 2 थियोसाइनामिनम बुनियादी इलाज। अब हम एक ऐसी प्राइमरी और सच कहूं तो गेम चेंजर होम्योपैथिक दवा की तरफ आते हैं जो इस बीमारी की साख्ती और बुनियादी वजह पर बराह रास्त वार करती है। दुनिया के मशहूर होम्योपैथिक माहिर डॉक्टर ब्योरिके ने इस दवा के बारे में एक बड़ी कमाल की बात कही है। उनके अल्फाज में ये वो दवा है जो स्कार टिश्यू यानी पुराने और सख्त रेशों को हल कर देती है और इसी वजह से थियोसाइनामिनम को फ्रोज़न शोल्डर के इलाज में किलीदी हैसियत हासिल है। ये दवा जिस्म के अंदर पुराने जख्मों, अंदरूनी चिपकाव और ख़ास तौर पर फाइब्रोसिस को ख़त्म करने का एक बड़ा ही मुनफरिद क्लिनिकल मैकेनिज्म रखती है। जब जोड़ बुरी तरह सिकुड़ चुका हो, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, तो ये दवा अंदर जाकर इस सख्त स्कार टिश्यू को नरम करती है, उसे पिघलाती है और यूं फ्रोज़न शोल्डर की बिल्कुल असल जड़ पर काम करके उसे ठीक करने में शानदार नताइज देती है। सेक्शन 3 अलामात के मुताबिक अद्वियात। अब हमारी तवज्जो इस बात पर होगी कि आखिर होम्योपैथिक इलाज में किस तरह निहायत मखसूस अद्वियात को मरीज़ की बिल्कुल दुरुस्त और इनफरादी अलामात के साथ जोड़ा जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मरीज़ की अलामात का बगौर मुशाहदा करना कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा हम इब्तिदाई मरहले की इन दो अद्वियात के मुवाज़ने से बखूबी लगा सकते हैं। एक तरफ है रूस टॉक्सीडेंड्रॉन। ये उन मरीजों के लिए बेहतरीन है जिन्हें थोड़ी बहुत हरकत करने या चलने फिरने से दर्द में वाज़े कमी महसूस होती है, लेकिन जैसी वो आराम करते हैं उनका अकड़ाव शदीद हो जाता है। अब ज़रा दूसरी तरफ देखें। इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास है ब्रायोनिया एल्बा। ये दवा उस वक्त तजवीज़ की जाती है जब मरीज़ की हालत ये हो कि मामूली सी हरकत भी उसके दर्द को बढ़ा दे। मरीज़ को जोड़ अंदर से बिल्कुल खुश्क महसूस होता है और वो बस मुकम्मल तौर पर बेहुस व हरकत लेटे रहना चाहता है। ये बारीक फ़र्क ही दरअसल दुरुस्त इलाज की चाबी है। इलाज को मज़ीद मखसूस और टारगेटेड बनाने के लिए कुछ दीगर अद्वियात भी हैं जो ख़ास हालात में कमाल का काम करती हैं। मिसाल के तौर पर सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस को ही ले लें। ये ख़ास तौर पर दाएं कंधे के दर्द के लिए जानी जाती है, बिलखसूस तब जब बिस्तर पर करवट बदलने से दर्द में अचानक इजाफा हो जाए। इसी तरह फेरम मेटालिकम उन मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद दवा है जो उम्र रसीदा हैं, जिनमें खून और ताकत की कमी है और जिन्हें हाथ को ज़रा सा ऊपर उठाने पर भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और हाँ, अगर केस बहुत पुराना हो चुका हो, जहाँ शदीद तरीन अकड़ाव हो, बाजू सुन होने लगें और फालिज जैसी अलामात का रुझान नजर आए, तो वहाँ कास्टिकम एक नहायत अहम दवा साबित होती है। कुछ और मखसूस क्लिनिकल हालात की बात करें तो लीडम पलिस्ट्रे
ان کیسز میں بہت کارآمد ہے جو کسی چوٹ لگنے کے بعد شروع ہوئے ہوں۔ اس میں کندھے پر سوجن آ جاتی ہے اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مریض کو ٹھنڈی چیزوں یا ٹھنڈی ہوا سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف روڈا گراویلنس اس وقت دی جاتی ہے جب مسئلہ پٹھوں کا نہیں بلکہ ٹینڈنز اور لیگامنٹس کا ہو، خاص طور پر جب کسی بھاری کام یا زیادہ کھچاؤ کی وجہ سے یہ متاثر ہوئے ہوں۔ اب اگر مرض پرانا ہو گیا ہے اور جوڑ کے اندر باقاعدہ سخت قسم کی گلٹیاں بن چکی ہیں تو پھر کیلکیریا فلوریکا بہترین کام کرتی ہے۔ اور آخر میں کالی کاربونیکم، یہ ان کمزور مریضوں کی دوا ہے جنہیں کندھے میں ایسا درد ہو جیسے کوئی سوئیاں چبو رہا ہو، اور خاص طور پر رات کے وقت ان کی تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہو۔ سیکشن 4 ماہرانہ مشورہ اور احتیاطی تدابیر۔ ادویات کی اس تفصیلی بحث کے بعد اب ہم ہومیوپیتھک ماہرین کی جانب سے تجویز کردہ کلینکل بصیرت اور علاج کی باقاعدہ حکمت عملی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس مقام پر ایک انتہائی اہم کلینکل نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس مرض کا علاج کوئی ایک گولی نہیں ہے، بلکہ اسے باقاعدہ مختلف مراحل میں تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ فروزن شولڈر کا اصل مسئلہ فائبروسس اور جوڑ کے کیپسول کا سخت ہونا ہے۔ اسی سائنسی بنیاد پر علاج کے ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے شدید درد اور سوزش کو سنبھالنے پر زور دیا جاتا ہے، جس کے لیے علامات کے مطابق روسٹاکس یا برائونیا جیسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک بار جب شدید درد کنٹرول ہو جائے تو پھر دوسرے اور پرانے مرحلے میں جوڑ کی اندرونی سختی اور چپکاؤ کو توڑنے کے لیے تھیوسائنامینم اور کیلکیریا فلور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی منظم اور مرحلہ وار طریقہ کار ہے۔ اور یہاں ایک نہایت ضروری اور اہم طبی انتباہ موجود ہے۔ چونکہ ہومیوپیتھی میں ہر مریض کی حالت، مزاج اور علامات دوسرے سے نمایاں طور پر مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے انٹرنیٹ پر محض علامات پڑھ کر خود سے کوئی بھی دوا استعمال کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مسئلہ چاہے جیسا بھی ہو، ایک مستند اور پیشہ ور ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ذریعے مکمل یعنی کانسٹیٹیوشنل علاج کروانا بالکل ناگزیر ہے۔ لہٰذا خود تشخیصی اور خود سے دوا لینے کے رجحان سے سختی سے پرہیز کریں۔ خلاصہ کے طور پر اگر بات کی جائے تو اگر فروزن شولڈر کا مرض پرانا اور ضدی ہو چکا ہو تو وہاں تھائیوسائنامین واقعی ایک گیم چینجر دوا مانی جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دوا عارضی طور پر درد کو نہیں دباتی، بلکہ یہ تو سیدھا اس مسئلے کی میکینیکل جڑ پر وار کرتی ہے۔ یہ جوڑ کے اندرونی چپکاؤ، ریشوں کے سخت ہونے یعنی فائبروسس اور پٹھوں کے سکڑاؤں کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے میں غیر معمولی مدد فراہم کرتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو طبی نقطۂ نگاہ سے یہی ایک دیر پا اور حقیقی شفا کی طرف سب سے ٹھوس قدم ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی کلینکل جائزے سے ہم نے یہ سیکھا کہ فروزن شولڈر کو محض ایک عام سا درد سمجھ کر نظر انداز کرنے کے بجائے اس کی میکینیکل اور اندرونی وجوہات کو سمجھنا کتنا اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم ایک درست ہومیوپیتھک دوا کا انتخاب۔ اگر یہ طبی اور معلوماتی جائزہ مفید لگا ہو تو اسے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، مزید ایسے ہی ریسرچ بیسڈ ہومیوپیتھک تجزیوں کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیا یہ قدرتی اور جڑ سے کام کرنے والا علاج مستقبل میں سرجری یا روایتی طریقہ کار کی مکمل جگہ لے سکتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کے لیے قابل غور ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے کلینکل جائزے میں۔